मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब का नाम फाइनल हुआ है। आज हाफिज नईम रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी इल्जामात आयद किए हैं पीपल्स पार्टी पर, और उन्होंने ये कहा कि जी हमने इलेक्शन लड़ा, ये सहूलत हमारे लिए नहीं थी कि बाहर से मेयर लाने का कानून पास कराया गया। और उन्होंने भी कहा कि पीपी का मेयर आएगा जबकि तो मामलात हल होंगे। मुर्तज़ा वहाब ने उसका भी जवाब दिया उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने 6 यूसीज को पीपल्स पार्टी को दिया। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अब नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान असदुल्ला भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असदुल्ला भुट्टो साहब। क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अब ये जो कानून बनाया गया असम्बली के जरिए कि बाहर से भी मेयर आ सकता है, आज बड़ा एतराज किया जमात इस्लामी की जानिब से इस पर, और लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी नेमतुल्लाह साहब भी इस तरह ही आए थे। क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि आपके लिए जमाना कहेगा, क्योंकि कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है कि उनके पास अब कहने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय जमात इस्लामी के पास है और इस वक्त पीटीआई के मिलने के बाद जमात इस्लामी के नंबर जो है वो बिल्कुल वाजे हो गए हैं। और अब तो अभी वो जो कहावत है ना कि 100 को पता चल जाएगा कि भाई जमात इस्लामी की अक्सरियत है। छोड़ देना चाहिए और जमात इस्लामी की अक्सरियत को कबूल करते हुए हमारे मेयर का जो हमारा मुतालबा है, हमारा क्लेम है, उसको तस्लीम करना। लेकिन उस तरफ से ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पीटीआई के 20 से ज्यादा जो यूसी चेयरमैन है वो राब्ते में है पीपल्स पार्टी के, और वो वोट देना नहीं चाहते जमात इस्लामी को। देखिए, ये तो उनके दावे है, हम चिंता वो घटा क्यों किया जा रहा है। ये जो है वो लोगों के घरों पे छापे मारे गए, उन लोगों को जो है पुराने नए जो है वो दूसरे मुकदमात में मलूस करने की धमकियां दी गई। इसी तरह से उनके जो खानदान को और उनके उनको जो है वो पुलिस ने हिरासत किया कि भाई अगर वो नहीं देना चाहते तो उनको हिरासत क्यों कर रहे हो। इसका मतलब ये जो जमात को वोट देना चाहते हैं और ये उनको रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ जो है धांधलियाँ या ये जो हरासमेंट है या ये जो जिसे केसों में गिरफ्तारी है, ये तो तभी होती है जब वो उनके पास कोई और हल नहीं होता है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए कि ये अब 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी माशाल्लाह अब 2023 है, 23 साल मजीद आधी सदी 16 सदी जो है वो गुजर वाली। इसलिए अपन को धांधली नहीं करने काम नहीं और पीपल्स पार्टी जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए और उनको जो है जमात इस्लामी की अक्सरियत और मेयरशिप का जो दावा है उसको कबूल करना चाहिए। अच्छा, इसमें आप जो बात कर रहे हैं छापे मारे जा रहे हैं, पकड़ धकड़ की जा रही है, इस पर भी मौक़िफ़ उनका ये है पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत सिंध का, वो कहते हैं जी 9 मई के वाक़यात में अगर कोई लोग मुलव्विस हैं तो उनको तो नहीं बख्शा जाएगा। जाहिर है उनके खिलाफ तो कानूनी और आईनी तौर पर जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दूसरा है वोट। अच्छा जी, आवाज़ का मसला है, इस पर हम बात कर रहे थे। असदुल्ला भुट्टो साहब नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि जी पकड़ धकड़ हो रही है, जिसका जवाब आज दिया मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जी पकड़ धकड़ तो ज़ाहिर उन लोगों की हो रही है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं, और ज़ाहिर इस पर तो पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक है कि ये 9 मई का जो वाक़या हुआ, जिस तरह जलाओ घेराव किया गया, और न सिर्फ जलाओ घेराव तक बात महदूद नहीं रही बल्कि अस्करी तनसीबात पर भी हमले हुए हैं। वो लाहौर में जिना हाउस पर हमला हो या मियाँवाली में जहाज़ जलाने की कोशिश की गई हो या शहदा के मुजस्समों की बेहरमती की गई हो, ये तमाम वो वाक़यात हैं जो लोग इसमें मुलव्विस हैं पीटीआई के, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है, और जो लोग रूपोश हैं उनको भी ज़ाहिर तलाश किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ भी आईन और कानूनी तरीके से जो कुछ हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जबकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी कराची के हवाले से मेरा नाम फाइनल किया गया है और मैं पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और पीपल्स पार्टी का मेयर ही आएगा 15 तारीख को। जबकि आज जिस तरह प्रोग्राम में आपने सुना असदुल्ला भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता और हमसे माहिदा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उनके जो 42 यूसी चेयरमैन हैं वो हमें वोट देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा दावा, आज के प्रोग्राम में नजमी आलम साहब भी मौजूद थे और उन्होंने कहा उर्दू न्यूज़ नेटवर्क से बात करते हुए कि जनाब हमारे साथ राब्ते में हैं और फारवर्ड ब्लॉक बन चुका है, वो अगर वोट देना नहीं चाहते जमात इस्लामी को
تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی قیادت کو یقینی طور پر آگاہ کیا ہوگا. تو لگتا یہی ہے کہ 15 جون کا جو الیکشن ہے اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہوگی، خاص طور پر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا، جس طرح آج مرتضی وہاب صاحب نے بھی کہا کہ اگر میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا تو معاملات چلانے میں آسانی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے ایم کیو پاکستان کا لاسٹ جو میئر تھا وسیم اختر صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے کام نہیں کیا کراچی میں. اور اس حوالے سے سید نجم عالم صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ ہمیشہ رونا ہی روتے رہے اس بات کا کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور جبکہ وسائل اختیارات دونوں تھے، نیت کا فقدان تھا اور جو کہ نیت نہیں تھی کام کرنے کی. اور مرتضی وہاب کو انہوں نے مبارکباد بھی دی نجم عالم صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی مجھے نجم عالم صاحب نے کہا کہ مرتضی وہاب کو 2 لوگ تھے جن کے ٹائی تھا، لیکن قیادت کا فیصلہ ہے مرتضی وہاب کو میئر کراچی کے لیے چننا، اور اچھا فیصلہ ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیونکہ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ جی باہر سے چونکہ میئر لانے کا قانون سندھ اسمبلی سے پاس کرایا گیا ہے تو اس کے خلاف ہم عدالت جانے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے بھی کہا کہ جی آروز اور ڈی آروز کے ذریعے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. حالانکہ اس پر بھی جماعت اسلامی عدالت گئی ہے اور اب تک وہاں سے بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، جماعت اسلامی کے حق میں کوئی بات نہیں آئی، کیونکہ دھاندلی کے حوالے سے بھی شور بلند کیا تھا. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو پکڑ دھکڑ کی بات ہے، جس سے میں نے کہا کہ اس پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ 9 مئی کی جو واقعات میں ملوث لوگ ہیں انہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، قانون حرکت میں آ چکا ہے، ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. ایویڈنس موجود ہیں، اور ویڈیوز کی شکل میں ہوں یا آڈیو کی شکل میں ہوں، تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہ جی ڈاکوؤں کو مسلط کر دیں اور کہیں کہ ریلیف ملے گا، تو یہ بھی کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. نجم عالم صاحب نے اس پر بھی کہا کہ دیکھیے اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جانی چاہیے، منتخب نمائندوں کے بارے میں ڈاکو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو آج اسی پر جب ہم نے اب سے اسی پروگرام کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ اسداللہ بھٹو صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، نائب امیر جماعت اسلامی ہیں، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جماعت اسلامی پر امید ہے کہ 15 جون کو ان کا میئر آئے گا، اور 42 جو یو سی چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ان کے رابطے میں ہیں. لیکن جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور 20 سے زیادہ یو سی چیئرمین ہیں جو ووٹ دینا نہیں چاہتے جماعت اسلامی کو، تو اس کی بھی انہوں نے نفی کی ہے. اور انہوں نے کہا جی ہم سرپرائز دیں گے. اور جس طرح حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہوا اور ہمیں لگا کہ جناب دھاندلی کی جا رہی ہے، لوگوں کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم عدالت کا رخ اختیار کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک.